On commence. مرحبا. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans notre troisième épisode de notre nouveau concept Experiencia, où nous traiterons aujourd'hui, Inch'Allah, la détermination au féminin, puisque le féminisme, c'est un sujet de débat de plusieurs années. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous échangerons avec l'une des femmes qui a su se déterminer au royaume marocain, ses secrets de réussite autant que femme déterminée. Bienvenue, Madame Samia, et merci d'accepter notre invitation. Merci. Bonsoir tout le monde. Jane, et merci pour ton invitation. Et ça fait un moment que je suis appelée par le NCO. Je dis changer donc la recherche. Maintenant, Zoom et compagnie réglé, ont réglé le problème et on peut communiquer à travers ces plateformes et c'est plus facile. Donc, on peut Justement, 30 à 45 minutes de notre temps pour parler, pour discuter, sans déplacement. oui, exactement, c'est plus facile et c'est plus sécurisé dans la situation اللي احنا فيها. تماما. Donc, pour commencer, كاع الناس اللي كيشوفوا فينا دابا كيبغيو يعرفوا لو ديبي ديال سامية في لو دومين ارتستيك ولا بلو بريسيزامون كيما عرفت كو انت من عائله فنيه. واش لو فيت كو vous soyez d'une famille artistique كان عنده ان امباكت sur l'orientation ديالك في هذا لو دومين؟ Bien sûr. لما تكون ديالي فنية مي فرير عائلة متفتحة والعائلة ديالي كانت صغيرة كاينة واحد العائلة اللي هي مدينة لأن بحكم مدينة معروفين فيها يعني الشعراء الكبار عندها بصمة هي في المغرب ودونك c'est une ville qui est certes fermatrice mais très ouverte et donc c'est aussi et donc ça a permis aussi et j'ai été poussée par mes frères le fruit des culturels et artistiques. Mais maintenant, avec aussi l'aide de mes frères, propulser, aider, encourager ce que j'ai pu faire. Qu'il y a un petit problème de connexion, Madame Samia. On n'arrive pas à vous entendre, c'est décalé. أنا عندي فرصة ماشي أنا عندي هوا الويفي. C'est pas grave, on peut gérer. Donc, Madame, s'il y avait des difficultés au début, l'intégration comme le domaine, le fait que vous êtes une femme, le fait que vous êtes une femme, l'intégration comme le domaine, vous avez trouvé des problèmes, des difficultés au début? La vérité, cette question m'a posée plusieurs fois. Ah, c'est vrai qu'un stade embarrassé. Je crois qu'il faut faire techniquement. L'écho ne parte pas plus. Je ne suis pas un technique. أنا أعطيني الخشبة mais Si vous pouvez revenir avec le wifi اللي كنتو خدامين به في الاول. OK. tout de suite. Alors. Donc d'abord je pense Oui, que allô. C'est beaucoup mieux. D'abord j'aime. D'abord, je vous entends très très bien, la photo est claire. Donc, bonjour, vous m'entendez? Ouais, مزيان دابا. Oui, c'est très très bien. Donc, oui. ديال question est une femme a pu avoir une non, je n'ai pas souffert dans ce domaine
et même dans d'autres domaines, parce qu'en étant une femme, alhamdoulilah, peut-être que ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas. J'ai toujours fait ce que je voulais en tant que femme, mais dire que je ne suis pas, et j'ai toujours été là à toujours à changer, à m'améliorer, à essayer لا تكوين ولا أنني parce que je suis une femme, j'ai pas eu. J'ai voulu faire la mise en scène, je l'ai fait. Je voulais écrire. Et donc, du coup, je n'ai jamais ni attaqué, ni. Même si je ne vais pas être pour féministe, ma cruelle, enfin, où j'étais cruellement ou attaquée. Ceci dit, peut-être que l'éducation que j'ai eue, étant jeune ou la petite de mes frères, je n'ai pas souffert du féminisme au sein de ma famille. Là, de ma famille, homme ou femme, garçon ou fille, c'est exact. واخا تنتميو اسره محافظه ما كاينش حيت انت خصك دير هادشي لانك راك شخص امراه ولا بديتها لا ما تربيتش في هذا الجو ومني مشيت قريت اللي بغيت زعما عمر ما اعتذر في مساري شي حد اللي كيقول لي ايوا انتينا امراه ما يمكن ceci dit d'autres femmes souffrent de ce problème et à Loujain. C'est vrai. D'abord, من بين الحوايج اللي درتو سي السينما التلفازه l'écriture ديال لي سيناريو الى راح اول حاجه si je vous cite هاد 4 ديال الحوايج شنو الحاجه اللي كيديتيرمين ساميه ديال بصح entre السينما التلفازه المسرح الكتابه هادو الا بغيتي تقول صنعتهم وصنعوا هاد الحاجات كاملين اللي درتهم في حياتي عطاوني ولكن وجدتهم كيبقى المسرح هي الباب الاولى اللي حلت لي الطريق في المسار الفني المسرح والغناء كذلك ولكن كيبقى المسرح هو فين كنلقى ذاتي je suis tout d'abord me définir en étant une malgré que maintenant il y a beaucoup de difficultés pour le théâtre on sait les conditions mais chaque 2 ans il faut que j'arrive avec une nouvelle pièce de théâtre ça me permet beaucoup plus je me dis أنا عايشة ماشي في الفيرتوال ولا في l'écran sur les planches je vis réellement alors les autres genres artistiques comme le acting scénaristique la réalisation c'est des choses qui comment je peux te dire que j'espère et qui font moi enrichir mon parcours qui font de moi aussi ce que parce qu'en écrivant écrire dont je rêve dans lequel je vis j'essaie de faire ça aussi en parlant de parcours انا comme étant fan شفت مدام سامية أقريو في بزاف ديال لي رول ديفيرون شامة في بنات لاله منانا صافية في الحسين والصافية معلمة في سر المرجان مي لا كيستيون اللي كنت كنسول راسي ديما سي شنو هو لو بيرسوناج اللي كيمثل لا فغي سامية ولا لو بيرسوناج اللي يقدر يأثر في سامية هو اللي غتشوفه ان شاء الله دابا te tutoyer. On mûrit. Tu l'as bien senti, toi et tes amis. Vous êtes en compte que vous avez été chez vous. Déjà en étant que vous menez et vous êtes loin de vos parents. Et quand tu reviens maintenant chez tes parents, je ne sais pas ce que tu vis avec tes parents ou pas, mais en tout cas, une autre vision des choses. Tu reviens la chambre dans laquelle tu as grandi, tu vois autrement ta mère, ton père, tes frères.
Tu vois, donc c'est la même chose avec les rôles. Shalma, c'est un rôle qui me détermine, qui me est très cher, que j'ai conçu. Il est très proche de moi. Quand je suis passée à Safia, quand je fais Safia, la même chose. J'ai un personnage que j'adore. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Husna, la maîtresse. mais d'abord, on est en famille, d'abord, le rôle d'Alia ou les j'aimerais que tu découvres, le rôle de l'architecte, donc vous allez voir. Et vous allez voir une autre facette de moi. Et c'est du drame, très lourd. C'est un rôle qui m'a un petit peu anéanti من التورناج بزاف حيت كلام vous allez voir, je ne veux pas un petit peu vous raconter plus, vous donner des détails. J'aimerais bien que vous les seul. Mais seulement que de moi, il a pris de moi beaucoup. Je suis en train de me Pour ne pas s'éloigner de notre thématique, j'ai la petite question. Est-ce que vous avez reçu, soi-disant, les mêmes opportunités ou les mêmes chances dans le domaine artistique, que ce soit kitaba, tamthil, masrah ou le cinéma, les mêmes chances ou les mêmes opportunités qui ont le sexe opposé, les acteurs le sexe opposé, la vérité. Alors, je vais te poser une question. Samia Akario, au féminin. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en face de moi au masculin? Comme ça, en tant que tête. Je ne sais pas, Sarah. Par exemple, le même parcours, les mêmes études, quelqu'un qui a Isadak, je ne sais pas, je vais faire Wali, mais Rachid a commencé avant moi. Mais par exemple, je vais dire Driss Roch parce qu'on était camarades. On était camarades ensemble dans la même promotion à l'ISADAC, à l'Institut supérieur de. On est partis ensemble au Conservatoire de Paris et on est revenu au Maroc et on a fait des choses. Si tu prends Driss Roch ou Samia, est-ce que tu crois qu'ils ont été égaux les chances? Non, صراحة لا. علاش؟ كنشوف دريس الروخ واحد لو ستيل ديال المسلسلات ولا ديال الافلام ما كنشوفش فيه ساميه. Non, je parle pas de style. Arrière. Est-ce que tu crois que Batalan peut, je sais pas, être plus payé que moi, il a plus de chances que moi, on est en réalité je trouve, on est prêt. Je ne parle pas des rôles qu'on a joué, des trucs. Driss a fait les films, certes, beaucoup plus que moi, mais quand il a voulu mettre, il a mis en scène, quand il a voulu réaliser, c'est un réalisateur, il a fait la télévision, فهمتي انا وانا معاه que زعما حتى واحد ما منعني انني نكون في نفس المرحله ليسونسيال سي كيل فو بوزي اوسي انا ما كان زعما انا كنقول لك دريس حيت دريس وني كنغاد الناس ما كنشوفش انا شنو صاو دريس كثر فهمتيني ولا ما فهمتيني C'est ça ce qu'on voit, c'est que le Moumtilin, dernièrement, elle essaie de créer leur opportunité. ايوا باسكو ممثلين اللي كيمشيو للاخراج باش يعطيو فرص للممثلين الاخرين اللي يقدروا يبانوا. ايكوت الاخراج راه نو سو بوز با الا مشيتي فرنسيه اللي حنايا حيت عندنا بحال لا ميديسين يعني بيكولي زعما يا بوكو داكتور اي داكتريس ميم exemple les jeunes Guillaume Canet a fait de la Sophie Marceau a fait de la réalisation تحضر دابا ما عندهمش هذا المشكل كيقولوا ايوا Sophie Marceau ناضت كتعمل لا réalisation البروبليم دابا كيقول لك ها هو كان ممثل شويه ها هو ولا تيدير السيناريو ها هو تيدير الاخراج سي با ان بروبليم عملت لا اجي نقول لك لا ميديسين انا مشيت قلت انا دابا نعالجكم انا في ان جونغ ارتستيك كي في بارتي دومين
أنا mécanicien. Vous n'êtes pas sorti du bol, vous êtes toujours le même domaine, donc il n'y a pas de problème. Avec la maturité artistique et tout ce que tu veux, parce que beaucoup plus, nous on est apte à réaliser beaucoup plus qu'un, peut-être, je dis bien peut-être, que quelqu'un qui arrive sur le domaine sur scène. On a fait tout ce chemin. C'est vrai. احنا بدينا تحكينا مع الناس حكينا مع هذا طلعنا بطنا. Donc maintenant avec le temps tu as lu 50 000 scénarios, c'est normal que tu te retrouves تقول tu as une envie de te voir derrière la caméra. علاش حيت انا خصني نبقى اكتريس ولا حيت نبقى غير علاش انا عندي الحق انا حر ومشيت عملت université de Rabat et ça m'a enrichi, ça m'a permis de plus mon esprit culturel. Là, je du moment où أنا ما جيت عليك قلت لك أنا عينين أجي عندي. En parlant de ce sujet, عاودينا على l'expérience ديال l'écriture des scénarios كيفاش كدوز باسكو حنا فاش كنشوفوا ان فيلم كنشوفوا غير لي لقطات اللي تيبانوا لينا سوا في لا تيلي سوا في السينما سوا سور انترنيت مي ما تنعرفوش شنو تيطرا من ورا داكشي شنو الخدمه اللي كدار دونك حطينا شويه في لا سيتوياسيون ديال l'écriture des scénarios. هي خدمه مرهقه كتاكل منك يكون عندك اون جينيرال يكون واحد باكاج باك جراوند كولتورال مهم لان الاطباء خصك تمشي تبحث في الميدان واخا عندك الطبيب عنده 3 سيكول اللي كتكتب واش كتقول التعليم غتكتب على الحب راه الرومان مشكل كل واحد حسب ديالو ولكن اي موضوع طرقتي ان سيناريو دي اون histoire. Une histoire, elle est multiple. Elle peut raconter des choses de la quotidienne, comme elle peut raconter des sujets très importants. Ça peut être une révolution quelconque, ça peut être introduction. Donc, il faut toujours aller et chercher et faire. Donc, أي موضوع غنبحث معك يا إما في جوجل يا إما في الكتوبة يا إما في أرض الواقع. دونك أنا ماشي غير تجينا حنايا الكتابه لقينا راسنا كنكتبوا منا quand on a voulu monter علمنا pour la télévision on trouve des gens qui écrivent et qui se disent scénario et donc on s'est dit كل واحد nous on va raconter on va leur raconter l'histoire qu'on veut raconter et après eux ils vont écrire mais après on s'est retrouvé obligé de corriger de rajouter de faire des choses mieux servi que par toi-même. Donc, c'était ça le premier, le premier exercice qu'on a eu. Moi, j'avais fait un stage en Allemagne, j'ai eu la d'écriture scénaristique. Après, je commence à regarder des films, à lire des scénarios, c'est ça. Hein, et donc, après, ça, c'est le degré de تعودها خصك تعودها حنا حتى حنا مشاهدين انت تبغي تشوف ليستوار ديالك مي هي واحد الطريقه مرهقه جدا واحد شهرين 3 شهور. Je vous ai découvert l'écriture des scénarios et déjà je vous félicite à le succès de la série et j'ai adoré. Mais سؤالي تحية في دماغي فاش شفت كو لو سيناريو مكتوب بن سامية أقريو et madame نورا السقلي قلت واش مدام سامية va se focaliser que sur l'écriture des scénarios ولا غادي نبقاو نشوفوها في autant qu'actrice. Alors l'histoire de Yakuto Ambar c'est simple. Je devais normalement au début quand je l'ai imaginé en 2017 après je l'ai proposé à Red et j'avais de la réaliser en fait. Et j'avais imaginé au départ dans le rôle de après ça n'a pas marché, elle ne l'avait pas pris l'offre et donc une autre boîte a proposé le scénario.
ça marche. Bien sûr, avec l'autre boîte, c'est pas question que je réalise. Évidemment, ils sont libres. C'est pas ce que je veux dire. Et donc, on m'a proposé de jouer. Donc, je vais jouer. Sauf que le projet, بقات يتعطل وتتأخر حتى جا en même temps l'autre اللي دويت لك عليه. Donc, il fallait au moins on aura. Donc, Nora est partie. Elle adorait. La vérité, Ambar Meloul, c'était son rôle. Et moi, écrire Baba et tourner par la suite. Et c'est là où le Covid nous avait arrêté. Donc, la série Lija par mois, et j'ai un rôle très important. Non, je ne vais pas arrêter de jouer tant que ça m'anime. Donc, moi, je vois que vous êtes, machallah, déterminé. Et la détermination, c'est l'un des facteurs de votre réussite. Et je n'ai les autres facteurs. Les كيخليو ديما نشوفوا سامية أقريو l'une des actrices les machallah au top le royaume marocain. Tu es adorable. Merci. Et wallah, c'est peut-être un tempérament, le Jane. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est bien. Et puis, c'est vrai, tes autres sœurs et frères ne sont pas autant. Ils sont allés loin dans le parce qu'ils m'ont poussé tellement à faire ce que j'aime. Ils m'ont et moi, mon tempérament, il est comme ça. Je ne sais pas rester chez moi à regarder. D'abord, c'est un luxe de pouvoir le faire. Et lire et attendre m'appelle pour jouer ou la خاصني نكون ديما انتيريور نكون ديما بيبي نطالع عليه ساكن معايا ما كنعرفش نجلس خاصني ندير شي حاجه. Et donc ça c'est un tempérament. كاينه الناس اللي التمبيرامون ديالهم شويه على خصو يرتاح شهور في 3 شهور خصو ينعم فهمتي. انا يمكن فيا هذا التمبيرامون الزايد l'excès de zèle. En fait, dernièrement, عرفت باللي من غير تمثيل vous êtes aussi marraine d'une association اللي سميتها association هاجر. Tout à fait. Donc بغيت نعرف le côté associatif في la vie ديال سامية. Écoute, on me l'a posé en 2000. J'ai dit où je fais des choses où ça m'intéresse pas. J'ai accepté, mais on a beaucoup travaillé par la suite. On a fait 3. On a fait des événements importants pour pouvoir aider l'association. C'est vrai que maintenant, ça me fait de la peine. On n'a rien fait pour l'association. أولاً الظروف هذا الشيء اللي واقع. Mais je ne peux pas m'occuper de plusieurs associations. J'ai souvent la demande. Il vaut mieux que je me contente d'être marraine d'une seule association. Ça ne m'empêche pas les autres associations avec ma présence ou là je partage des choses ou c'est important. Et donc ma wajibi en tant que citoyenne et si mon peut aider d'autres associations à faire connaître leur cause هذا واجب بالعكس خاصني ندير le côté عاوتاني humain ديالي. أنا je viens de savoir que عندكم واحد le côté associatif, côté professionnel et côté maman. Donc كيفاش كتقدري ديري باش garder l'équilibre entre une vie professionnelle, personnelle et associative. Le secret parce que peut-être que parmi nous il y a des femmes, on est des jeunes filles, on n'a pas beaucoup de responsabilités et vraiment parfois les choses qui on n'arrive pas à assurer. Qu'est-ce que c'est donc le petit secret pour garder l'équilibre? C'est l'amour, c'est la patience. Le partenaire, on oublie un truc. Le partenaire avec qui on vit, le partenaire avec qui on mène, c'est donc وإما كيطيحك وإما كيخليك يكون بجانبك دير هاد المهمات كاملين.
Donc, c'est pas quelqu'un, par exemple, mon mari, si je parle de mon partenaire, qui est le père de mes enfants, n'est pas quelqu'un qui va dire on ne fait pas ce que tu as faire. Ouais, il est là pour l'éducation. Donc, c'est important. Il faut choisir le partenaire صحيح. D'accord. Donc, d'après tout ceci, on constate que vous êtes une femme déterminée, mashallah, un vrai exemple du succès au féminin. Vous avez pu atteindre بزاف ديال vous avez pu atteindre بزاف ديال les objectifs, mais واش واحد النهار le fait d'être une femme كان un obstacle بين سامية et le fait qu'elle veut atteindre un objectif. C'est quoi l'objectif? Le domaine ou là hors le domaine? La vérité, là, والله زعما اسمح لي, je suis pas thématique. De toute façon, même il a طرا هذاك الحديث غادي مررها لك غنخرج نيابي مي زعما ما عرفتش تحطيت في موقف انني خصني ندافع على راسي اون طونك كو فام فير كلكو شو فرانشمون نو. بالعكس سي بيان بور لي جان ولا البنات اللي تيشوفونا باش يعرفوا بلي سي بور اتر اون فام ديتيرميني راه حتى حاجه ما خصها توقفنا حتى شي حاجه ما تكون اوبستاكل ما غيتسدوش البيبان في وجهك. الناس ملي كيعرفوك هدفك هو الخدمه والانتاج ديتيرميناسيون بغات توصل راه كلشي غادي ما غيشوفش حاجه اخرى اللي هو مربي عليها حيت حنا مربيين على شي حوايج خامجين. سي فري ما غيشوف فيك كاع لو سي ما غيشوفش فيك كل بنادم سي ان اتر كي فو ريوسير. ودايوغ لي ستاتيستيك مانو الا جبرنا في الثانوي في البكالوريا كل كيجيب النقاط حسن كل كي فهمتي النجاح اليت او فيمينا. اكزاكتومون المشكل اللي كاين سي كو النظره ديال المجتمع لو سيكس فيمينا c'est un grand problème اللي كنواجهوه حنا comme étudiantes des femmes في le domaine artistique des femmes qui travaillent je sais pas واش vous faites la remarque نظرة المجتمع le sexe féminin en général. لا نقول لك انا عطيت ان بون اكزامبل ان بنت اوبليجي بيني وبينك تخدم اكثر من باسكو خوها غيخدم شويه غادي البنت خصها تخدم وتجيب 17 و18 وتجيب لا 100 باش هالعار عطيني اتساع عطيوني حريتي عطيوني نفكر كيف ما بغيت عطيوني نخرج. دونك البنت مسكينه كتعمل مجهود مضوبل شويه. سي فري كو انا قلت لك في المجتمع اللي صار مشكل ما كاين بزاف د البنات اللي مساكن خدمه مضوبله على ولا الدراري على الله وعسى يوصلون الحريه قليل من عند خوتهم بكثره لانهم دائما فين مشى فين مشى ما تلاقيتيش شكون عمل لا والناس غيقولوا غادي يعملوا دونك اللي اوبليجي مسكينه ديك لاباس ديال الطرافاي دي بون نوت pour pouvoir accéder à des petites choses qui lui donnent du plaisir de vivre. صح. En parlant maintenant, j'ai tenu la petite question, c'est que Bridge, un petit secret pour les jeunes. حنا في هذا اللاج هذا on crée des relations, كنديروا des amitiés. انتي ما شاء الله عليك votre relation d'amitié مع مدام نورا très bonne amitié. Brina, un petit conseil à propos de ce sujet-là pour une très très bonne amitié. شنو هما les bases pour une bonne amitié؟ اللي ما كتسنى منا والو ماديا وما كتسنى منك والو اللي كتربطكم هي المحبه في الله. ما كتقولش هاد السيده الا تصحت اللي وغتعطيني فهمتي وما خصش يكون المادي داخله وما كيكون انتظر منك الكثير انتظر منك انك تونسني في هذه الحياه الدراسيه ان احنا ميبول جو تيبول هدف في نفس يعقوب المحبه والمحبه الصادقه
وكاينه des connexions qui se font et des connexions qui ne se font pas. On est déçus par personne. On est même déçus parfois par nos sœurs, nos cousines, nos cousins. Mais subhanallah, واحد النهار كيصيفط لك ربي واحد l'être humain, ça peut être aussi un garçon, attention. On peut avoir des amitiés aussi avec des garçons qui sont moi depuis mes années études, au contraire, sur lesquels je peux compter, je peux apprendre. Et là aussi, ils font d'amitié. C'est pas oublié qu'il y ait des relations à part l'amitié pure et dure. Et donc انا النصيحه اللي كنعطي انك ملي انسانه واحد الانسان تحلو كتقول انا غنحب لله ما غنبقاش نبلاني ولكن بقات ما عندي ما ندير. اي بارفوا سي فري كو حتى انا ونورا قدكم كنا مصاحبين فرقنا الزمان. انا مشيت فرنسا هي تزوجت هذا من بعد عاد رجعت ترجع العام مي اون سي روتروفي كانت ما فرقناش. عرفتي شنو غادي نجيب عيني يموت هاد التليفون دوز. سوري C'est pas grave. Voilà. Bon, غادي تشوفوا لي عوجه شويه مي ما عندي مال. Donc voilà. L'amitié est très importante في هاد لي زاني اللي نتوما فيهم. هما اللي كيعطيوك الحلاوه ديال الحياه، هما اللي كيعطيوك الجهد باش تقدر تسعى. Et puis il faut diversifier. Je suis pas obligée d'être copine avec la même nana dans la même classe. Donc parfois تقدر تلقى فهمتي. Il faut s'enrichir les amis. Pour moi, je dis toujours un cursus pour être il faut avoir vraiment un succès à la fin, il faut être bien accompagné. Et la chose, oui. vous m'avez confirmé d'abord. Bien accompagné parce que parfois كاينه ناس ما كيتلاقاوش وهي اللي كيقول لك الوالدين ديالنا كيقول لك مع من شفتك مع من شبهتك، ولكن parfois كتقدر تشوف شي واحد وتقول لا هذيك ما مزياناش وما صالحاش وفعله وتركه مي ابري كتلقى باللي le fond est très فهمتي. Le fond il faut aller le chercher. عاوتاني il faut pas toujours écouter les autres ce qu'ils doivent te dicter. Non, il faut écouter son cœur. C'est vrai, il faut vraiment chercher parce que les apparences qui tu tombes parfois sur des personnes qui sont et tout, et au final, c'est toxique, relativement à la vie de Jack. Donc, il y a un ami toxique ou comment vous avez pu arrêter de la relation avec. كنكون عصا وكنقدر نبكي ولكن après je passe à autre chose. صافي انا كنربي الكبده دغيا عاوتاني كنلوحها دغيا ما عندي شي مشكل. Il y a des fois où je passais زعما des nuits blanches déçue de la part de quelqu'un qui m'a fait du mal. J'ai eu beaucoup de انا د العقبات في حياتي où j'ai rencontré des mauvaises personnes qui ont parlé derrière mon dos, qui ont fait des choses derrière mon dos. Mais en général زعما كنعرف كيفاش نسلك راسي كنرميهم من مورا ظهري صافي. Et j'avance. Vous avez confirmé vraiment un acteur عنده حتى هو une vie personnelle اللي vraiment يقدر يتجرح يقدر يهضروا bien heureusement parce que كيفاش غنقدر نمثل راسي l'acteur كيما تنشوفوه في لا تيلي comme étant une personne ديما souriante ما عندوش واحد لا في بيرسونيل من وراه دونك شنو تقدري تقولي. Alors, justement, c'est bien de soulever cette idée, mais نتوما لا نتوما قاريين وناضجين parce que un téléspectateur lambda الناس مساكين بسطاء غتفهمهم ولكن نتوما خصكم متوعين بهاد الحاجات لان احنا ماشي بيترينا ولا مونيكات كنمروا الاحاسيس باش كنعرفوا نبكيو باش كنعرفوا نمروا لي زيموسيون ديالنا الا ما كناش حنا عايشينها في الواقع راه ما كنجيبوا والو من راسنا كنجيبوا دائما كنقلبوا في
فواحد القناتي عندنا اللي كنتكيو على البوطون ديال الفرحه، البوطون ديال البكا، البوطون ديال الحزن، حيت حنا دي زيتريمان تكرفسنا تقهرنا في حياتنا. كنا وسي دي مومون فرحانين راه ولكن حنايا ما عندناش الحق مثلا يتلاقاك شي واحد انا كتوقع لي ولي جون بخين بارفوا طالعه في السما بغاش تصور معانا جاب الله راسها شي حاجه شكون سحاب لا راسها توت سويت الناس هكا تكاتالوج بواحد لا مانيير تري اغريسيف. الوغ كنت تو سامبلومون عندك ان بيبي ولا عندك ولد كيجري في السوبر مارشي وانت مقلق ولا tu viens de te disputer avec ton mari ما عندكش الحق ولا سمعت شي خبر خايب دونك خصنا مين نقول لك لا فهمتي تو سويت ولا كيضرب لك على ظهرك وانت خصك تقول انا فيا واحد القاعده كنتخلع دغيا الا كنت غاده هايمه الا درتي لي غير هكا نقدر نغوت وراه بزاف كيضحكوا عليا حتى في الدار كندير داك اويلي اش كاين حيت كنسى راسي انني ممثله والناس غيعرفوني هادي نو كوز بوكو دو بروبليم حيت ملي كنسى راسي كنكون انكونيتو اون فوا كيعرفني شي واحد كنتخلع كنقول مالك شنو واش كاين كيقول لك لا واش ممكن تصور وكنولي حشمانه اي دونك لا بالنسبه لي لو انت واحد الكوادرو واحد التصويره اللي هو ولكن عاوتاني كيجيون عندك بالمحبه كونت لي جون فيان فيغ توا سي افيك امور باسكيل تيم راه يقدروا يقول ديك الممثله ما كتعجبنيش بلاش فهمت. والمشكله كتوقع لنا شي مرات لهادوك اللي كيبقاو كيدويو هما ما جا حتى كنقول لهم اودي راه بونجو بغيتو فوتو مرحبا ما كاين حتى مشكل. دونك حنا دائما كنعانيو من هذا سوء الفهم ولكن اللي كنبغي نقول للناس ان حتى حنا بنادم كتقدر تكون غضبان كتقدر تكون كيسلك ملكره كتقدر تكون دابز مع راجلك ولا مع صاحبك ولا مع صاحبتك وطالع لك الدم ولا ولدك مي لي جون بالنسبه لي لهم نتينا واحد الحاجه مالكينها وكيقول لك الفنانه ديالنا C'est par amour. Et en parlant des fans, il y avait شي نهار شي anecdote وقعت مع un fan اللي vous a marqué ما قدرتيش تنساها. لا هادشي اللي كنقول لك ديال كنتخلع وكنسى انا ما كنعقلش بزاف ديال شي واحد كيضربك وانا واحد المره كنت في واحد المغازان كيتباع لا لانجري اون بليس دونك ايماجين انت كتشري لا لانجري تري انتيم كتضربني واحد المراه قالت لي انت كتقديش زعما داك انت لا عرفتي ضربتني بعدا هنايا في داري مي بون اش غتعمل ما عندك ما تعمل حيت حتى هي عبرت بديك الطريقه ديالها. Comme vous avez dit, c'est par amour. Donc, pour clôturer, comme je vous ai dit que vous êtes, machallah, une femme déterminée, le bon exemple d'un succès au féminin. Wow. Oui, je suis une grande fan et je l'avoue. Merci beaucoup, Logène. Merci beaucoup et merci à vous et merci aux gens qui chauffent là. Et pour clôturer, je des conseils ou des secrets de réussite que تقدري تعطينا احنا autant que jeunes d'après votre expérience. اللي حنا في هاد لاج هذا ديال entre 19 ans et soi-disant 30. قال لك les conseils ne font plaisir qu'à celui qui les donne. كان كيقولها لي طيب صديقي الله يرحمه. Non, شوف la persévérance, le travail, il y a que le travail qui paye à la fin. واخا يقول زاد معاك الاستاذ زاد معاك المدير زاد معاك هذاك ما بيان سور حنا كاتالوغي لي في كونطون ريوسي باسكو بلا ما نقول كلمه فهمتيني راه هادي وي هادي كاينه اون ريوسي باسكو راه هذاك حيت on s'en fout la persévérance لو ترافاي راه واحد النهار سا فا بايي الاحلام ديالكم تعملوها في بالكم راه واحد النهار غادي تحققوها سا بو بران 2 كوم 3 كوم 10 ans كوم 15 ans ما تيأسوش وصافي ou vivez la vie simplement ne vous compliquez pas la vie هذا هو لو كونساي et profitez au max de ces années parce que هاد les années هما c'est ces années là qui vous forgent qui font que vous allez être comme ça à l'avenir. شويه عليكم تمتعوا بهم.
Merci beaucoup, Madame Samia. Merci d'accepter notre invitation et je vous donne À bientôt. rendez-vous un autre En tout, jour. en tout Et, cas, Anna, ça m'a fait plaisir aussi. Pardon? et j'espère, Inch'Allah, que la prochaine fois, ça sera en présentiel. Oui, Inch'Allah, avec plaisir. Merci En tout cas, beaucoup. merci à toi, Loujaine. Merci pour ton amour, ta tendresse, ta gentillesse. Et bravo, Alik. Tes questions ont été parfaites, bien profondes. خرجتي من الهضرة واخا دابا اليوم الجمعة وغدا السبت والحد. Et je remercie tous tes profs, tous tes amis, tous les étudiants de NCG. Et je vous embrasse tous et toutes. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au Bye revoir. bye. Au revoir. Au revoir.